Bonjour mes élèves, bonjour les enfants. Tout d'abord, avant de commencer, alors chacun de vous écrit son nom dans le commentaire. Il y a des noms différents au niveau. Il a nommé d'une manière différente son nom compte Facebook. Alors c'est mieux de pour savoir les élèves présents. Bonsoir mes élèves. Alors, les élèves tronc commun 1, 2 et 3. Vous êtes les bienvenus pour la première séance en ligne. Alors, on est tous. Bonjour. Ah, bonsoir à Nizara, bonsoir à Lileda. Allah fqti. Bonjour. Alors, bonsoir mes élèves. Aujourd'hui, on va. Machi, bonjour, bonsoir. L'écriture, bonjour. Alors, bonsoir mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer la première séance de cours en ligne, sous forme d'un live en Facebook. Après, oui, je vais faire des vidéos qui vont être lancées dans ma chaîne, Inch'Allah. Alors, en attendant les autres élèves, bonsoir Habib Boussaïd, bonsoir Karima Khalis. شكون هاد الشنوية معرفتهاش. شكون هاد الشنوية دا قبيلة. تنتا قلتي بونجور قبيلة. تقلب عندنا النهار كاع ما عرفنا بونجور من بونسوار. شكون هاد بارك سارامين هدامة. باش مكتبوش الأسماء ديالكم ديال بصح. هدامة بونسوار. إيمان أيتموح بونسوار. Alors, il y a 20 élèves غادي نبدا لو كور. On attend باش les autres Alors, on commence. Alors, deuxième partie du programme concernant le programme de tronc commun BIOF. C'est la reproduction. Bien, c'est la partie de la reproduction chez les végétaux. Alors, elle est répartie en deux types, la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Alors, on a commencé l'étude de Atifa Bourja, bonjour, bonsoir. Alors, la reproduction sexuée chez les végétaux. Alors, premièrement, on a fait une petite classification des végétaux. On a déterminé différentes classes des végétaux qu'on va étudier au niveau de leur reproduction sexuée. Alors, on a commencé par les spermaphytes. Alors, on a dit que les spermaphytes sont séparés en deux groupes, ce qu'on appelle les angiospermes et les gymnospermes. Alors, on a commencé par les angiospermes. Alors, on a dit que la différence entre les angiospermes et les gymnospermes, c'est que les angiospermes, ce sont des plantes à fleurs et à graines protégées. Alors, les autres théromas, ce sont des plantes à fleurs, mais les graines sont nues, ne sont pas protégées. Ça y est. Alors, on a commencé par une séance de travaux pratiques concernant la dissection de la fleur et on a déterminé différents types, ou bien les différentes parties de la fleur. Alors, qu'il y a des parties stériles, c'est-à-dire des parties qui n'interviennent pas dans la reproduction sexuée, qu'on a appelé les sépales
et les pétales. Alors, les parties ado, ce sont des parties qui forment ce qu'on appelle des organes protecteurs, les organes sexués. Alors, les organes sexués qui sont responsables de la production, alors qu'on dirait un rappel pour démarrer le cours, hein, déjà vu. Alors, on a dit que l'organe génital femelle de la fleur est appelé étamine. Alors, l'étamine, il est composé de deux parties, les anthères et le filet. L'organe génital femelle pistile, ou bien la génicée, il est composé de trois parties, stigmate, ovaire et le stylet, ou bien le style. Alors, à l'intérieur de l'ovaire, on trouve des ovules, et à l'intérieur de l'antère, on trouve ce qu'on appelle le pollen, ou bien ce qu'on appelle les graines de pollen. كاين مشكل في اللايف خدام normal متوقفناش كاع حنا. Alors, on a commencé par l'étude de l'organe génital femelle et génital mâle. On a un rappel pour démarrer. La plupart, on a déjà vu les parties. Alors, l'organe génital mâle, ce qu'on appelle l'antère, bien la partie essentielle des étamines et l'antère. Alors, on a dit que l'antère, il est composé de ce qu'on appelle les sacs polliniques. Hein, à l'intérieur des sacs polliniques, on trouve ce qu'on appelle les grains de pollen ou bien le pollen. Alors, lorsque le sac contient un nombre élevé des grains de pollen, ou bien il est bourré des grains de pollen, il est plein de grains de pollen, ce sac il va s'exploser pour bien s'ouvrir pour libérer les grains de pollen. Ça y est. Alors, on a les grains de pollen. Alors, mettez le sac عامر بلي grains de pollen. La quantité des grains de pollen va provoquer la pression sur les teguments, sur l'archia les sacs polliniques, ce qui fait que les sacs polliniques ils vont s'ouvrir pour libérer leur contenu, c'est-à-dire pour libérer les grains de pollen. Alors les grains de pollen, vous avez déjà vu le schéma là, un schéma des grains de pollen. On a dit que les grains de pollen, ce sont deux cellules. Alors ils sont composés de deux cellules. Il y a la grande cellule qui est composée de deux membranes. Et à l'intérieur, on trouve la petite cellule avec sa noyau. On a un noyau. Alors, la cellule reproductrice ou la cellule kbira, la cellule végétative, ou le noyau le nom d'elle, c'est le noyau de la cellule végétative. On l'a appelé cellule reproductrice. Alors, cellule reproductrice plus la cellule végétative forme plus يساوي graine de pollen. Et alors, les grains de pollen, on a dit que ce sont des gamètes mâles, on met les gamètes mâles. Les gamètes mâles sont, alors on a dit que les êtres vivants qui se reproduisent sexuellement, ils forment les gamètes, donc les gamètes mâles, les gamètes femelles selon le sexe. Alors, les gamètes, quel que soit le type de gamète, c'est-à-dire mâle ou bien femelle, ils sont formés grâce à une division qu'on appelle la méiose. Alors, la méiose, c'est une division cellulaire qui se déroule au niveau des organes sexuels
Alors, شنو هما l'organe sexuel ديال le mâle, c'est l'étamine. À l'intérieur de l'étamine, au niveau des sacs polliniques, هاد les cellules هادو اللي تيكونوا هنا، هاد les cellules هادو تيتسموا les cellules mères، خلايا الأصل. إذا هادو الخلايا الأصل غتخضع لهاد العملية هادي، هاد لا ديفيزيون هادي اللي كدوز par des étapes pour obtenir à la fin les grains de pollen. On a dit que chaque grain de pollen راه فيها deux cellules. La cellule الكبيرة ها هي النويو ديالها، وواحد لا cellule صغيرة لداخل اللي هي لا cellule reproductrice. Ça y est. Alors, la division il va donner à la fin 4 grains de pollen, c'est-à-dire après une cellule mère, la cellule mère, elle va donner à la fin 4 grains de pollen, ce qui fait que avec le sac pollinique, il a كل خلية تعطينا 4، راه هنا يكون après عابر بلي غران دو بولين اللي غادي يخليو لو ساك بولينيك يتفتح باش يتليبيغاو لينا لي غران دو بولين اللي شفناهم في لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك في لي طرافو براتيك. صافي. الوغ حنا ماغاديش ندخلو في لي ديتاي بالنسبة لو بروسيسوس، سيتادير لا ميوز. الوغ اون ا بارلي دو سيت ديفيزيون، هادشي راه كامل شفناه. اذا لا ميوز سي اون ديفيزيون cellulaire composée de deux types de division. La division première qu'on appelle la division réductionnelle. Alors, la similaire réductionnelle, le nombre de chromosomes, le noyau, on a dit que le noyau il est composé de filaments. Ces filaments sont appelés chromosomes. Alors, qu'est-ce qui arrive au niveau de la première division, c'est-à-dire la division réductionnelle? Le nombre de les filaments تنقص le nombre des filaments la moitié, c'est-à-dire on va voir des cellules composées de chromosomes réduites. La première division réductionnelle. La deuxième division هي l'équationnelle. Alors حتى الباك ديك الساعة إن شاء الله وتعرفوا اش كيحدث في l'équationnelle، لأن خصكم plusieurs notions pour comprendre qu'est-ce qui arrive au l'équationnel. Alors à niveau ديالكم il faut savoir que غير لا on a واحد لا ديفيزيون كتسمى لا ميوز. هاد لا ميوز تعطينا 4 سيلول، وهادوك ال 4 سيلول غيتحولوا لنا فيما بعد 4 غران دو بولين. الوغ كيفاش كيتحولوا؟ اذا قلنا بان لا سيلول مير elle va subir la méiose. Alors première division, on va donner 2 cellules. Après, les 2 cellules vont se diviser pour donner 2, c'est-à-dire à la fin on va voir 4 cellules, 4 cellules haploïdes N d'après une cellule mère diploïde de N. Non, cette division كتكون عند جميع الكائنات اللي تيديروا reproduction sexuelle، حتى الأم، حتى حنا الإنسان راه باش يصاوب لينا لي غاميت كيصاوبهم لينا بلا ميوز، لأن الإنسان هو كائن تيدير لا reproduction sexuelle. كل كائن كيدير reproduction sexuelle راه لا ميوز هي داك العملية، ولا هي ديك العملية اللي تتسمح باش نحصلوا على لي غاميت. الوغ بالنسبة للنباتات هاد الطريقة كيفاش كتحدث؟ دابا حنا كنشرحو حيت كل كائن كتحدث لا ميوز بنفس الطريقة، ولكن ما بعد لا ميوز تكون واحد المرحلة هي اللي كتختلف من كائن إلى آخر. يعني بالنسبة للنباتات لي زونجيوسبيرم، هاد النوع اللي كندرسو حنا، كتكون لا ميوز كنحصلو على واحد النوع من لي سيلول هابلويد كيتسماو لي ميكروسبور. هاد لي ميكروسبور كيسكي arrive au microspore? Chaque microspore il va subir une mitose pour avoir un gamétophyte mâle qu'on va appeler les grains de pollen. Ça y est. Alors حنا قلنا راه كاع لا ديفيزيون ماشي كتكون غير في لي بلونط مال، كتكون في لي بلونط مال الفيميل، الحيوان مال الحيوان فيميل، كلشي هاد الكائنات هادو اللي كيتولدوا جنسيا راه لا ميوز هي المسؤولة عن إنتاج دوك لي غاميت عندهم. حتى حنا راه
الحيوانات المنوية، لي سبرماتوزويد و لي زوفول، أو لي زوفول هما لي غاميت ديالنا حنا يتصاوبو حتى هما بنفس العملية اللي هي لا ميوز، ولكن كيحدث عند الإنسان كتكون واحد العملية أخرى تتحدث من بعد باش تحول ديك لا سيلول سبرماتوزويد. اون فا با اونتخي اون ديتاي. المهم خصنا نعرفو بأن لا ميوز هي العملية الوحيدة التي تمكن من إعطاء دوك لي غاميت عند جميع الكائنات. ومن بعد في الباك ان شاء الله غادي ندرسو هادي بالتفصيل بالمراحل ديالها، واش كيحدث في كل مرحلة وهكذا. وي الوغ كاينة واحد لا ميوز، مكاينينش لي تيب دو ميوز، واحد لا ميوز لي كاينة واحدة، ديك لا ميوز لي كتحدث عند النباتات هي نفسها لي كتحدث عند الإنسان بنفس الطريقة بنفس الخصائص بنفس المراحل. لا فرق بين لا ميوز ديال النباتات و لا ميوز ديال الحيوانات. لا ميوز واحد لا ميوز لي كاينة. طيب الوغ نمشيو لسميتها. الوغ قلنا بأن لا سيلول ميغ في لي ساك بولينيك يفون سوبيغ دي ميوز. كل سيلول كتخضع للميوز تعطينا 4 لي سيلول لي تيتسماو لي ميكروسبور أبلويد، لأن لا ميوز تتحول لينا واحد لا سيلول من ليطا دي بلويد دو زين ليطا أبلويد إن. J'obtiens des cellules qui sont appelées des microspores. Chaque microspore elle va subir une méthode pour avoir un gamétophyte mâle. Le gamétophyte mâle, بالنسبة لينا حنا هو les graines de pollen. Alors نمشيو l'organe génital mâle femelle عفوا. L'organe génital femelle اللي سميناه حنا le pistil. Alors le pistil هذا il est composé de 3 parties. كاين الستيغمات اللي غادي نشوفهم après، لو ستيلي شفتوهم، هادشي كامل راه شفتو في هاديك لا ديسيكسيون ديال ديك لا فلور، ستيغمات ستيلي اوفير. الوغ l'ovaire, à l'intérieur de l'ovaire on trouve des ovules. هاد لي زوفول هما اللي كيشكلو لينا لي غاميت فيميل. وبالتالي إذا شنو هو l'organe essentiel بيان شنو هي لا بارتي essentielle في البيستيل؟ c'est l'ovaire. Alors on va étudier la composante ديال l'ovaire. أنا كندير غير غابيل باش نبدا، دابا ماشي هنا فين توقفنا، أنا كندير غير غابيل لدوك الحصص اللي دازو باش نكمل باش تبع معايا. الوغ لوفير دابا عندنا هنا اون كوب ديال لوفير ترانسفيرسال، واحد مقطع عرضي ديال المبيض ديال لوفير. الوغ في لوفير ملي شفنا لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك لقينا فيه دي كومبارتيمون، واحد الفراغ تلقاو فيه جوج حبوبات. هذاك الفراغ ولا داك الكومبارتيمون تيتسمى الكاربيل. اذا هنا بالنسبه لهاد لوبسيرفاسيون تيبين بان المبيض فيه كاربيل، هادي كاربيل وهادي كاربيل. كاربيل كتكتب سي ا ار بي او ال او. Et à l'intérieur des carpelles, on trouve les ovules. Alors, بالنسبة لهاد الحالة هادي عندنا chaque carpelle est composé de 2 ovules. هادي مكتبانش مزيان، صافي. إذا عندنا هنا ovule 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 ovule. Alors هنا عندنا une observation microscopique ديال سميتها ديال لوفير. الوغ إلا واحد السؤال، إلا مكانش لا ميوز ما غاديش يكونو عندنا لي غاميت. صحيح مكاينش الانواع ديال لي ميوز، واحد لا ميوز اللي كاينه وحده، مكاينش الانواع. الوغ نمشيو دابا حنا قلنا بان لي كاربيل سون كومبوزي دي زوفول. الوغ ابخي عندنا واحد التكبير ديال لا كاربيل، اذا فيها 2 زوفول، هادي اوفول وهادي اوفول. الوغ هاد لوفول هادي اشنو هي اللي مهم فيها؟ هو هاد الجزء هذا اللي لداخل، شتيه هذا، هاد الجزء هذا تيكون محمي بواسطة مجموعة ديال طبقات من لي سيلول تيشكلو لينا دي تيغومون، مجموعة من الأغشية تيحميو لينا هاد الجزء هذا. الوغ هاد الجزء هذا إلي تابلي ان ساك امبريونير، لو ساك امبريونير. الوغ لو ساك امبريونير
الوغ هاد لو ساك امبريونير كيفاش واش ما يمكنش يطرا داك التقسيم؟ كيفاش ما يمكنش يطرا داك التقسيم؟ شكون التقسيم؟ نزار كنسوس كيفاش من التقسيم؟ فهمتش انا السؤال. الوغ عندنا قلنا بالنسبة ليزوفيل كيجوني ميساجات معطلين. اوكي ميرسي مفهمتش. الوغ بالنسبة لي زوفيل، الوغ اون دي كو لوفيل واش لا كونيكسيون لي معطلة. الوغ بالنسبة لي زوفيل اون دي كو لوفيل est composé d'un ensemble des téguments، هادي راه كلها كتسميها اوفيل، ولكن لوفيل فيها واحد الحاجة مهمة لداخلها هي هادي. الوغ هاد لابارتي هادي سميتهاش لو ساك امبريونير. هاد لو ساك امبريونير غير est protégé par des couches de cellules، طبقات من الخلايا تشكلو لنا مجموعة من الأغشية تنسميوهم نيسيل. إذا عندنا هنا واحد الشيما راه ديجا رسمتوه في الدفتر ديالكم. الوغ هي ديك لوفيل لي كنا كنشوفو، هاديك لوفيل لي كنا كنشوفو راه الداخل ديالها فيها واحد الحاجة لي مهمة هي هادي. إذا هادي سميتها ساك امبريونير. وهاد الساك امبريونير راه تيكون محمي بواسطة مجموعة ديال لي سيلول تيشكلو لنا مجموعة من الطبقات. إذا هاد المجموعة ديال لي سيلول تيشكلو لنا ما يسمى ب نوسيل. الوغ نوسيل سي كوا؟ إلا مثلا إلا عطيتها في الديفينيسيون كيسكو سا فو دير اون نوسيل. La nucelle, qu'est-ce que ça veut dire la nucelle? La nucelle, c'est un ensemble des téguments qui protège le sac embryonnaire. وهاد لو ساك بيان هاد لي تيغمون هادو فواحد كيجيو واحد البلاصة تيعطيونا واحد لا بتيت اوفرتور تنسميوها لا ميكروبيل. لا ميكروبيل سي اون اوفرتور كون فا فوار ابخي شنو هو لو رول ديال هاد لوفرتور هادي. وعندنا لو ساك امبريونير، غادي نهضرو دابا على لو ساك امبريونير. يعني ان لوفيل اشنو هو العنصر اللي مهم في لوفيل؟ هو لو ساك امبريونير. الوغ هاد لو ساك امبريونير شوف بالنسبة لللايف راه غادي نخليه في لاباج باش تعاودو تشوفوه. إلا كيتحبس ولا شي حاجة ماشي مشكل، راه غيبقى اللايف مسجل في لاباج. تعاودو لي ديك الساعة على خاطركم صافي. دابا غير تبعو خليه إلا كيتقطع كيمشي ماشي مشكل، اصلا راه كاين مشكل في الكونيكسيون. الوغ قلنا بأن لوفيول إلي كومبوزي دان انسومبل دو توغيمون تيحميو واحد العنصر داخل هاد لي توغيمون داخل هاد الأغشية. هاد العنصر هذا كيتسمى لو ساك امبريونير. الوغ دابا اشنا هو الحاجة لي مهمة دابا بالنسبة لينا في لوفيل؟ هو هاد لو ساك امبريونير، لأن هاد الأغشية ما عندهم حتى شي دور. الدور ديالهم هو غير يحميو لينا هذا. إذا هذا هو بالنسبة لينا لو غاميت فوميل اللي كنقلبو عليه. Alors, le gamète femelle, ce gamète femelle qui est le sac embryonnaire, je fais la composition dialo, il est composé de. Alors, le sac embryonnaire, il est composé de 7 cellules. 3 cellules qui sont le pôle, ou 3 fois le pôle, le قطب, ou 2 ديال les noyaux qui sont في الوسط. Alors, كاين عندنا ce qu'on appelle les synergides. شحال من synergides عندنا؟ 2 وحده. وعندنا هاد لي سينيرجي il entoure واحد لا سيلول تتسمى لوسفير. الوغ لوسفير هي ديك لوفول اللي غتوقع عليها لا فيكونداسيون. يعني هادي هي اللي مهمة عندنا حنا. بالتالي فهادي هي لوفول الحقيقية، هادي هي البويضة الحقيقية اللي غتخضع ممكن تكون عناصر بالعربية نوسيل. Oui, la nucelle, c'est l'ensemble des téguments qui protègent le sac embryonnaire. كيجوني ميساجات معطلين. ديفينيسيون ديال نوسيل عاودها، راه غيبقى داكشي في الفيديو، عاودوه نتوما وبداو تاخدو الحاجة اللي مهمة صافي، وعاود كتبو. دابا أنا خصني نوصل للبلاصة فين وقفتو باش نديرو الدرس. خليونا دابا حنا كندير غير المراجعة الشرا شفتو أنا كنعاود. الوغ عندنا دو synergides qui entourent la cellule. 2 synergides عندنا، هادي synergide وهادي synergide qui entourent la cellule très importante qu'on appelle osphère وهي l'ovule réel. وعندنا في l'autre pôle في القطب الآخر ديال هداك لو ساك، في القنت الآخر ولا في القطب الآخر عندنا 3 cellules تيتسماو لي
زونتيبود. وعندنا واحد جوج نوايو في الوسط تيشكلو لينا لي دو نوايو دو ساك، لأن هذا كامل كنسميه ساك. بحال قلت لي مثلا واحد الكرة كبيرة والداخل ديالها 3 د الكواري لاصقين في واحد الجوز في واحد القنت، و3 كواري لاصقين في قنت آخر. شنو لي زوطخ اوفول؟ لي زوطخ اوفول هادو راه ماشي لي زوفول، هادي كنسميها اوفول، ولكن الانتيريور ديال لوفول كاينه واحد لا سيلول خليه. هاديك الخليه كنسميوها اوسفير، وهي اللي الخليه المهمه في لوفول، كنسميوها لوفول غيال. هي اللي يحق عليها les synergies et les antipodes. Alors, les synergies des antipodes. Alors, les antipodes, après la fécondation, ces synergies ils vont se dégénérer. Hein? On va voir après la fécondation, on va les cellules. On va la composition. تيشارجيو اللايف، غيبقى في الفايز، غيبقى في لاباج اللايف، غيبقى اللي بغا يهزو. دابا خليونا نوصلو للبلاصه فين وقفنا. الوغ بالنسبه انا ما كندير غير هادشي كامل راه كتكون في الدرس، كلشي هادشي راه كتبناه. نمشيو دابا لسميتو. الوغ دابا هضرنا على سميتها لورغان جينيتال مال اللي هما لي زونتيغ. الانتيريور لي زونتيغ كاين لي غران دو بولين. هادوك لي غران دو بولين شفنا لو مود دو لا فورماسيون ديالهم اللي هما la méiose, on va dire que la méiose elle est suivie par une mitose qui va donner le gamétophyte, c'est-à-dire les grains de pollen. Alors, la formation de le sac embryonnaire, alors on a vu que le sac embryonnaire, l'ovule, il est formé d'après une méiose. Alors, la cellule mère flowère, كتخضع لواحد la méiose وتعطينا 4 cellules تيتسموا mégaspores qui sont des cellules haploïdes. Ça y est, ces cellules, c'est-à-dire ces mégaspores, 3 parmi ces mégaspores dégénèrent, qui ça veut dire dégénèrent تتلاشى أو لا تتموت، وتتبقى لنا واحد الميغاسبور. هذيك الميغاسبور il va subir 3 mitoses successives. Il va subir 3 mitoses successives. عندكم في لو شيما، نعاود نكتب لو شيما هنا. الوغ لا سيلول مير ها هي غادي تخضع لا ميوز بشكل عادي، تعطينا 2 سيلول في الأول، و ابخي شاك سيلول تعطينا جوج، أخرى تعطينا جوج، et après qu'est-ce qui arrive? Alors ce sont des cellules haploïdes اللي هما سميناهم في لو كا ديال غاميت فيميل كيتسموا mégaspore N. وهذه سيلول مير. Deuxième. Alors qu'est-ce qui arrive? Ces 3 cellules dégénèrent. أنا مختارتهمش أنا، هذاك الشيء ماشي دائما هاد 3، نقدر نضرب على 3 وتبقى لي هادي ماشي دائما هكذا. أنا اخترت هادي عشوائيا. سو كي في إذن هادي كيس كي فا يغيفي هادي، إذا لو نوايو ديالها ها هي داك النواة ديالها نو ميمكنش يكون قل. بوغ إذا عندنا هاد لو ميغاسبور il va subir des 3 mitoses. Alors إلا درنا لا بروميير ميتوز كيف va y arriver، إلا درنا الأولى شي حد في لا بروميير ميتوز غتقسم النوايو غتعطينا 2 نوايو، غتولي لا سيلول فيها 2 نوايو. أبخي دوزيام ميتوز كيس كي va y arriver في الدوزيام ميتوز، شاك نوايو غتقسم، قسم دابا هادي وقسم هادي، شيولي عندك؟ يولي عندك 4 ديال لي نوايو ياك. واش ديري عاوتاني تخوازيام ديفيزيون، تخوازيام ميتوز، كيس كي va y arriver لا سيلول غتكون فيها اش؟ شد كل وحدة، شد كل وحدة وقسمها، يوقع اللي عندك 1 2 3
4 5 6 7 8 تبين. إذا غنشدو هادي غنقسموها تعطيك جوج، تشدو هادي تقسمها تعطيك جوج، تشد هادي تقسمها تعطيك جوج. إذا تولي عندك واحد لا سيلول فيها 8 ديال لي نوايو. هاد 8 ديال لي نوايو شيوقع ليهم من بعد؟ إذا غيتجمعو على هاد الشكل، 3 غيتجمعو ليك فواحد الجهة، 3 غيتجمعو ليك فواحد البول ياك، وكل 3 غيدورو عليهم مومبغان، الأخرى حتى هي غيدور عليها مومبغان، وغيبقاو لك واحد جوج بلا مومبغان هنا، وهاد الشكل سكون ابيلاش لو ساك امبريونير. وهانت حصلتي على لو ساك امبريونير اللي غادي من بعد تحيط به مجموعة ديال لي سيلول هكدا، وغنحصلو على لوفيل اللي كنا كنشوفو. صافي. الوغ هاد لي غران دو بولين وهاد لو ساك امبريونير، الوغ كومون يسو رونكونتر؟ لأن دابا حنا اكتشفنا كيفاش كيتشكلو لي غاميت. الوغ هاد لي غاميت شنو هو لو ديستان ديالهم؟ Le destin des hommes, c'est qu'il faut s'unir ou bien se rencontrer pour avoir la fécondation. Alors, à la fécondation, avant d'avoir la fécondation, il faut tout d'abord passer par une étape. L'étape est la transmission des grains de pollen. Alors, cette transmission et ce transfert est assuré soit par les insectes que tu vois مثلا هاد لابي هادي راه عامرة بلي غران دو بولين، باش تمشي عاوتاني لشي زهرة أخرى لشي فلو أخرى، هادوك لي غران دو بولين تحطو في هاديك لا فلور بوغ اسيغي لو ديبلاسمون ديال لي غران دو بولين. وكنهضرو على واحد العملية كتسمى لا بولينيزاسيون. الوغ مي غنديرو دابا لا فيكونداسيون. الوغ في لا فيكونداسيون قبل ما نهضرو على لا فيكونداسيون لابد ندوزو من واحد المرحلة اللي هي لا pollinisation. Ce que veut dire la pollinisation, c'est le transfert de quoi? Des grains de pollen. Ou bien le déplacement des grains de pollen. Il y a des grains de pollen, mais le moyen de déplacement. Les grains de pollen. Oui, بالنسبة لواحد السؤال، وي كتوقع لا ميوز وكيبقى كيتصاوب عندنا لو ساك امبريونير في سميتها في لوفير، وتتوقع لا ميوز في لونتير في لي زونتير وتتشكل لنا لي غران دو بولين. الوغ قلنا لا بولينيزاسيون سي كوا؟ سي لو ترانسفير دي غران دو بولين de l'anther vers le pistil. Alors, هاد لو ترانسفير هذا كنسميوه لا بولينيزاسيون، لأن لي غران دو بولين معندهمش لو موان، معندهمش الطريقة باش ينتقلو من لونتير vers le pistil. Alors, ce transfert des grains de pollen vers le pistil, le transfert des grains de pollen de l'anther vers le pistil, il se fait par l'intervention de plusieurs facteurs. كاين les insectes، كتبنا هادشي، كاين les insectes. مثلا هنا عندنا l'exemple ديال l'insecte، واحد لابي qui va porter donc les grains de pollen vers une autre fleur. كاين alors كاين le vent، كاين l'homme. alors كاين plusieurs facteurs pour avoir la pollinisation. alors بالنسبة للكور ما هضرناش على واحد الحاجة. alors la pollinisation il se fait pour
pour avoir une fécondation croisée. Une fécondation croisée, c'est-à-dire كتحدث بين جوج ديال النباتات بين جوج ديال الافراد مختلفين ديال نفس النوع. عندنا اون بلونت ا، عندنا اون بلونت ا، بلونت بي. الوغ كيفاش هاد البلونت ا اللي غتعطينا لي غران دو بولين غينتقلوا لي غران دو بولين لا بلونت بي. C'est ce qui arrive. Alors, les grains de pollen vont être portés par le vent ou bien par l'homme ou bien par l'insecte vers la plante B, vers la plante B pour avoir la fécondation. Alors, on a droit à une fécondation. Alors, on a droit à une pollinisation qui va assurer une fécondation croisée. ولكن يمكن تكون عندنا les grains de pollen ديال واحد الزهرة يتحطوا في البيستيلي ديال نفس الزهرة. مثلا لأن في واحد الحالة ملي كتكون عندنا واحد الزهرة فيها واحد لا فلور اللي فيها لي دو زورغان، alors on peut avoir le déplacement ديال les grains de pollen في نفس الزهرة. وكنهضروا في هاد الحالة على لوطو فيكونداسيون. الإخصاب الذاتي. شنو الإخصاب الذاتي؟ هو الانتقال ديال الحبوب ديال اللقاح من لي زيتامين ديال واحد الزهرة الى نفس لو بيستيل ديال ديك الزهره، ماشي كيمشي لشي زهره اخرى. صحيح. الوغ حنا مكنهضروش على هاد الشيء هذا لو فيكونداسيون، كنهضرو على لا فيكونداسيون كروازي. الوغ بالنسبه لي غران دو بولين اون ا دي كو سون بورتي soit par le vent, soit par les insectes, soit par l'homme, quelques cas. صحيح. Alors, بالنسبة لو كا ديال لا فيكونداسيون on a dit que هنا مثلا في الحالة هادي alors هاد l'abeille il a porté les grains de pollen de cette antère vers le pistilé ديال une autre fleur. Alors on a la pollinisation. On peut avoir une pollinisation par le vent. On peut avoir une pollinisation par l'homme. C'est-à-dire عندك trois facteurs qui vont assurer, ou bien trois vecteurs qui vont assurer la pollinisation. Comment les abeilles sont guidées vers le centre de la fleur? Alors, ils sont guidés par la substance produite par la fleur. Avec le liqueur formé par la fleur, alors, alors, la pollinisation par les insectes, ils sont attirés vers la fleur, soit par la couleur, soit par l'odeur, soit par le produit, le liqueur formé par la fleur, qui va être sucé par les abeilles ou bien les insectes, qui sont riches en sucre, en matière glucidique. C'est-à-dire que la matière glucidique elle attire les insectes. تيكون داك الرحيق ولا شنو هذاك يمكن الرحيق سميتو ديك الماده اللي تنتجها النباتات باش تجذب بها الحشرات تكون غنيه بمواد سكريه اللي كتشجع ولا كتجذب بها الحشرات ليها، لان ديك الماده السكريه انرجيتيك بالنسبه للانسكت. Alors بالنسبه la pollinisation. بالنسبه لا pollinisation كاين دي جون كيتفلاو هنا. سي ان اسي هنا نشوف هنا les gens ne sont pas sérieux, je vais bloquer avec les gens. Je vais le bloquer après. Alors, la fécondation, alors on dit que la fécondation, les grains de pollen. يلا جيتي. Alors, عبد القادر النجاري ما عرفتوش كاين عندنا عبد القادر النجاري في القسم. Alors, شنو هما لي تيب دو لا فيكونداسيون؟ عندنا دو تيب دو فيكونداسيون. لا فيكونداسيون كروازي يعني كتحدث بين
plantes différentes, ماشي différentes au niveau d'espèces. بحال قلتي نبتة A ولكن عندنا A و B في نفس النوع. هاديك A و B إلا تنتقلوا لنا لي غران دو بولين من A ل B كنهضرو على اون فيكونداسيون كروازي. ولكن إلا انتقلوا لنا لي غران دو بولين من لي زيتامين ديال الزهرة فيغ لو بيستيل ديال نفس الزهرة، هنا كنهضرو على اون اوتو فيكونداسيون، الإخصاب الذاتي. جوج أنواع ديال الإخصابات، fécondation croisée, la fécondation ou bien l'autofécondation. Ça y est. Alors, les grains de pollen vont être portés après vers le pistil, ils vont être déposés au niveau du pistil, ils vont être déposés au niveau du stigmate. Qu'est-ce qui arrive au niveau des stigmates? Oui, je vais sauver. Alors بالنسبة اللي يلاه يجي دابا بلا ما يخاف، راه اللايف غيبقى مسجل، بلا مبقاوش تكتبوا لي عاوداني سجل، مبقاوش تكتبوا لي كوموندير، تبعوا سكتوا عاوداني الصداع حتى هنا. Alors بالنسبة لهاد لي غران دو بولين ils vont être portés par soit les insectes, le vent ou bien l'homme. Après, les grains de pollen vont être déposés au niveau de stigmate. Et je vous dirais que le stigmate aurait été déposé au niveau de stigmate. Qu'est-ce qui arrive au niveau des stigmates? Alors, on a dit que les grains de pollen au niveau des stigmates, ils vont subir ce qu'on appelle germination. شنو هي la germination? الإنبات. شكون اللي غادي ينبت في هذيك لا غرين دو بولين؟ هي هذيك لا سيلول فيجيتاتيف. هذيك لا سيلول فيجيتاتيف هي كتشوفوا نتوما هنا فيجيتاتيف نيكليوس puis le noyau de la cellule végétative. Il va pousser la membrane. Lorsqu'il va pousser la membrane, il va former le tube تيتسمى le tube pollinique, pollen tube بالانجليزي. وهذاك لو تيوب كيدوز منو ديك لا سيلول ريبرودكتريس. كل ما لو نمو تدفع لو تيوب تيطوال هذاك لو تيوب زيد حتى تيوصل لينا. الوغ عندنا هنا لوبسيرفاسيون ميكروسكوبيك. مثلا هنا عندنا شتي مثلا هاد لا غرين دو بولين تعطينا داك لو تيوب شتي هو غادي وكيطوال، وفي هذاك لو غران دو بولين تتعبر تدوز منو ديك لا سيلول ريبرودكتريس. وي مثلا هنا الوغ هاد لا فيغورا نورمالمون حطيتها ولكن صافي راه سدو الناس. نهار الجمعة حطيتها، الجمعة في العشية نصاوب القرية مسدودة. الوغ بالنسبة لهداك لو تيوب بولينيك، بالنسبة لو تيوب بولينيك il va se former grâce à la germination de la cellule végétative, et après la cellule reproductrice elle suit le tube, ou bien elle traverse avec le tube pollinique, en arrivant au niveau de l'ovule. Alors هنا كتبان مزيان هاد لا فيغور عندكم، ولكن سد هذاك. Alors هذيك la graine de pollen, lorsqu'il va être déposé au niveau du stigmate, on a dit qu'est-ce qui va y arriver? La graine de pollen, il va subir une germination. La germination de quoi? La germination de la cellule végétative qui se traduit par la formation de tube. Avec le tube, il va s'étaler, ou bien il va s'élonger vers. Alors on a un petit peu vers. Alors là شتي هو داك لو تيوب غادي جاي حتى لشي اوفيل من لي زوفيل. عندنا هنا بزاف ديال لي غران دو بولين، كل غران دو بولين لو تيوب ديالها تيمشي تيتجه
لواحد من هاد لي زوفيول اللي كاينين في l'ovaire. Ce qui fait que chaque grain de pollen il va féconder une ovule. Alors داك لو tube pollinique تيدوزو منو تدوز منو ديك لا cellule reproductrice. Alors qu'est-ce qui arrive à la cellule reproductrice? Alors هنا عندنا داك لو tube شتيه هو وصل فين دخل بالضبط؟ دخل فوق سكون ابيل لا ميكروبيل. شنو هي لا ميكروبيل؟ نرجعو لهنا. شنو هي لا ميكروبيل؟ ها هي. الوغ كيجي داك لو تيب بولينيك تيبدا يطول حتى كيجي لهنا وتيدخل مع هاد الفتحة هادي باش يوصل باش يكون اون كونتاكت افيك لو ساك باش يكون واخا باش يكون عندنا باش داك لو تيب بولينيك تيدخل لا ميكروبيل باش يكون اون كونتاكت افيك كوا افيك لو ساك بولينيك. ou après qu'est-ce qui arrive? Alors qu'est-ce qui arrive? Dès que la cellule reproductrice, en traversant le tube pollinique, elle va subir une mitose. Ou la mitose تعطينا deux noyaux. هذوك les deux noyaux تيتسموا les entérozoïdes. Deux entérozoïdes. Chaque entérozoïde il va féconder واحد الحاجة. alors هاد الانتيروزويد مثلا اختاروا بشكل عشوائي يقدر يكون هذا يقدر يكون هذا ليس بالضرورة هذا. alors مثلا هذا il va féconder l'osphère. هادي ياك عرفتوا شنو هي l'osphère؟ هضرنا عليها ديك الساعة. المهم الجاري نعم. alors هاد l'entérozoïde il va féconder l'osphère. Et l'autre entérozoïde, il va féconder les deux noyaux du sac. Le reste, il ne va pas être fécondé. La fécondation, il y a l'union. الالتحام أو الاتحاد. الاتحاد ديالاش ولا الالتحام ديالاش ديال l'entérozoïde. C'est-à-dire هاد le noyau مع هاد le noyau. Alors, ce noyau عفوا. Alors, ce noyau, il va féconder l'osphère. Et l'autre noyau, il va féconder هذا. alors هاد noyau شناهي لا فورمول ديالها؟ n وهادي n. هادي ملي غتلاقى مع n اش غيعطيك؟ غتعطيك واحد لا سيلول 2n. وهادي ملي غتلاقى مع هادي غتعطيك واحد لا سيلول 3n. هادو غادي يموتوا وغادي تولي عندك واحد لا سيلول فيها جوج ديال العناصر. فيها واحد نوايو ديبلويد وواحد نوايو تريبلويد. هاد نوايو تريبلويد يلا دابا يلا وصلنا فين وقفنا. هاد النوايو تريبلويد ثلاثة 3n. هاد النوايو تريبلويد il va former après l'albumine. وهاد النوايو ديبلويد il va former après l'embryon. On va voir deux parties ici. L'embryon الجنين والالبومين كيتسمى السويداء. وي الوغ باش نشرحو الوغ هاد الالبومين وهاد لومبريون المجموعة هادي تيشكلو لينا غرين بذرة. هاديك البذرة إلا نضجت لينا داك لو فخوي ونضجنا داك لو فخوي داك البذرة ملي تزرعها تعطينا اون اوتر بلونت. وبالتالي فإن النبتة عطاتك ان نوفيل انديفيدو. يعني ان حدث التكاثر اللي هو لوبجيكتيف ديال لا ريبرودكسيون. لأن شنو هو الهدف ديال لا ريبرودكسيون؟ الهدف ديال لا ريبرودكسيون هو التكاثر. لا مولتيبليكاسيون ديال ليسبيس. صايي يلا دابا غادي نشرح في واحد الورقة بيضاء باش تتبعو لأن السبورة ضرورية في هاد الشي هذا. الوغ اش قلنا؟ لا غرين دو بولين هاهي جابها لينا مثلا لو فون. هاد لا غرين دو بولين اولا جابها لينا ان انسيكت. نجيب الورقة لهنا.
راه عندي الجهة ديال الكاميرا مهرسة. ما تهرسو لي السوارت ديال خلط التليفون مع السوارت. الوغ عندي هنا لو فون، مثلا عندي هاد لاكغين دو بولين فيها 2 سيلول ياك. الوغ هاد لاكغين دو بولين ياك هنا فين وصلنا كاملين. الوغ هاد لاكغين دو بولين جابها لينا مثلا لو فون ولا جابها لينا شي انسكت، فين غيحطها لينا؟ غيحطها لينا فاش ستيغمات. يحطها لينا في ستيغمات، ها هو جابها يحطها هنا. سايي. الوغ ملي يحطها هنا لاكغين دو بولين فيها هنا جوج الانواع ديال لي سيلول. السيلول الكبيره اللي هي لا سيلول ريبرودكتريس، لا سيلول فيجيتاتيف، ولا سيلول اللي لداخل فيها واحد النويو سميناها لا سيلول ريبرودكتريس. صافي. الوغ هاد لا سيلول فيجيتاتيف كيس كي arrive à cette cellule végétative il va subir واحد ليطاب مهمه، لان دابا هنا العمليه من هنا لهنا اش غنسميو العمليه؟ النقل ديال الغرين دو بولين للستيغما، اش كتسمى؟ بولينيزاسيون. Ça y est. Après la graine de pollen, qu'est-ce qui arrive? La graine de pollen va germer et va donner واحد لو تيوب. هداك لو تيوب غادي كيطول. شكون كيطولو؟ النويو. كتكون واحد النويو هنا تدفعو كتدفعو، كل ما تدفعو تيتجبد. زيد 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 بركة زيد 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 هنا. الوغ هنا كاينين لي زوفول. عندي هنا كاربيل، عندي هنا كاربيل. شنو هي كاربيل؟ كاربيل هي اش؟ داك الكومبارتيمون اللي تيكونو فيه لي زوفول، لان لي زوفول متيكونوش موضوعين عشوائيا في لوفير، تيكونو مجموعين في واحد هادوك الكاربيل هما دي كومبارتيمون تيكونو فيهم لي زوفول. واش ما كيبانش ليكم ولا شنو؟ ما عرفتش. انا كيكتبوا لي شي ميساجات ما عرفتش، ما بقاوش كيكتبوا الميساجات. راكم الصداع. نتابع حتى اللايف فيه الصداع. الوغ بالنسبه للكومبارتيمون فيه لي زوفول. صافي. الوغ تيجي داك لو تيوب بولينيك تيجي حتى لشي اوفول من لي زوفول. انا اخترت هنا ولا نقدر نختار هنا، انا في بالي الضروره هادي. واخا صبر. صافي. الوغ لو تيوب بولينيك تيطوال. شكون اللي كيطولو لينا؟ داك الاندفاع ديال لو نويو تيدفع لينا لو تيوب بولينيك، و لو تيوب بولينيك غادي يتجبد زيد 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 حتى كيوصل لشي اوفيل من لي زوفيل اللي كاينين، من لي زوفيل اللي كاينين في لوفير. الوغ اش سميت هنا؟ سميت هاد لابارتي هادي لو ستيل. لو ستيل عفوا. وهذا لوفير، وهذا ستيغمات، مجموعة بستيل. الوغ باش توقع لينا فيكونداسيون ماشي غير نجي اتوقع لا فيكونداسيون عند لي زونجوسبيرم، لا، خص تحدث اولا لا بولينيزاسيون. المرحلة الثانية شنو هي؟ المرحلة الثانية غتوقع هنا سميتها لا جيرميناسيون. جيرميناسيون صافي. عاد كتوقع ابخي هنا لا فيكونداسيون. صافي. اذا باش توقع ليك لا فيكونداسيون لي زونجوسبير لابد ندوزو من جوج المراحل قبل لا فيكونداسيون. لا بولينيزاسيون اللي هي لو ديبلاسمون ديال لي غران دو بولين. هاد لو ديبلاسمون تيتم يا اما بلو فون بيان لي انسكت. سمحوا لي راه على الخط لان انا كنهز التليفون و تنكتب.
هذا هو التعليم عن بعد اللي ما عطاونا حتى الوسائل. الوغ بالنسبة لسميتها لا غرين دو بولين هنا نتا تجيرما، هذا المرحلة الثانية هي توضعات ليك في ستيغمات. ملي كتوضع في ستيغمات تدوز المرحلة الثانية. شنو المرحلة الثانية قبل الفيكونداسيون؟ هي لا جيرميناسيون. شنو هي لا جيرميناسيون؟ دو بوين غادي نكتبوها لأن مازال نفتي عليكم واش غتكتبو. الوغ إلا غنكتبو لا جيرميناسيون دو بوين سي كوا؟ C'est une étape dans laquelle la cellule végétative germe pour donner un tube pollinique qui va atteindre une ovule parmi les ovules de l'ovaire. Alors, dès que le tube pollinique هو نكبرو شوية، كل ما تيكبر غندير واحد شوية هنا. شكون كيدفعو؟ هو كيدفعو داك النوايو ديال السيلول فيجيتاتيف هي اللي كتدفعو. الوغ بالنسبة لهو تيكونو فيه ديك لا سيلول، داك النوايو ديال لا سيلول بروديكتريس تتبع، كل ما تيتجبد كل ما هي تتمشى تابعاه. الوغ فواحد اللحظة اش كيوقع؟ ديك النوايو il va se diviser en deux، تتقسم على جوج. النوايو ديال اش؟ النوايو ديال لا سيلول reproductrice التوالدية. elle va se diviser en deux. هي هاد لي نوايو لي تيتشكلو لينا من بعد لهاد لا ديفيزيون تنسميوهم اش؟ اونتيرو كيبان الفلو اونتيروزويد. deux انتيروزويد دو صافي. الوغ دابا نقولو مثلا ها هو زيد بدا تيكبر حتى وصل لينا واحد لوفيل. دابا هاديك لوفيل انا نرسمها دابا لساك بولينيك، لساك امبريونير. هذاك لساك امبريونير قلنا فيه ثلاثة، ها هما ثلاثة هنا، ها هما وجوج نوايو هنا. ها هو وصل داك لو تيب بولينيك، ها هو وصل هنا، ها هو وصل وشكل لينا داك الجسر اللي غدوز منو دوك لي زونتوريزويد. الوغ لي زونتوريزويد ملي تيوصلو شنو هادشي اللي كتبت هنا؟ شنو هادشي اللي رسمت هنا؟ رسمت هنا لا نوسيل، ها هي لا نوسيل. وهنا منين دخل داك لو تيب بولينيك دخل من لا ميكرو بيل، دخل من الميكرو بيل تما كنت يدخل صافي. هو دخل هاد لي دو نوايو اللي هما سميتهم لي زونتيرو زويد. ما كنسمعش الصوت، عاود لي زونتيرو زويد. alors chaque entérozoïde il va s'unir avec واحد النوايو من لي نوايو ديال لوساك. كنهضروا على فيكونداسيون. alors مثلا غنقولوا هادي غادي تفيكوندي اش قلنا؟ كتفيكوندي لوس فيغ. ها هي غنجي حتى لهنا نلصق مع هذا صافي. وهادي تتزيد تتكمل تتفيكوندي هذا لي دو نوايو، وتولي عندك ابخي لوفول اش يكون فيها. حيت دابا نرجع لهادي باش تتبع معنا مزيان. هاد غرين دو بولين اشنو هي لا فورمول ديالها؟ سي اون سيلول فيها اش؟ ان. علاش ان؟ علاش كتب بانها ان؟ لان تتجينا من ميوز. كل سيلول تتجي من ميوز تتكون اون سيلول ابلويد. اذا كاع لي نوايو اللي عندي هنا سو دي نوايو ابلويد صافي. الوغ هاد نرجع دابا لهنا. كيفاش غيكونوا هاد لي زونتيروزويد؟ غادي يكونوا ان، وهادي حتى هي غتكون ان. طيب لو ساك امبريونير، هاد لو ساك امبريونير منين جاني؟ لو ساك امبريونير حتى هو جاني من ميوز. شوف كل سيلول جاتك من ميوز، كل سيلول جاتك او تشكلات ابخي اون ميوز فهي مشى. كل سيلول
كل سيلول alors كل سيلول جات من ميوز، كل سيلول جات من ميوز فهي فهي سيلول تتكون ان ابلويد. اذا لو ساك امبريونير كاع هاد لي سيلول اللي فيه هنا كاع هاد لي سيلول اللي فيه سو سون دي سيلول اش ابلويد ان. اذا الا خدينا هاد الانتيروزويد وتلاقى لينا مع لوسفير، هاد الانتيروزويد تلاقى لينا مع لوسفير غيعطينا واحد لا سيلول اش دو زين، لان ان بلس ان ياك. هو تبعو دابا الا شدينا هاد الانتيروزويد وتلاقى لينا مع هاد لي دو نوايو، هاد لي دو نوايو كيفاش غيكونوا ان راه يتلاقى ان انتيروزويد معاهم هو ان، اذا غيكون عندنا اش 3 ان، وبالتالي غتولي عندك واحد الريزولتا اللي غتكون هي واحد لا سيلول فيها واحد الجزء دو زين واحد الجزء 3 ان. اول مره نفهم اذا غتولي عندك واحد لابارتي لوفير فيه بزاف ديال لي ساك امبريونير يعني لي زوفول. الوغ الا شدينا النتيجه ديال الاخصاب، بعدا واحد الحاجه ما هضرتش عليها، الاخصاب هذا عنده واحد الخاصيه، هو ان عندك جوج ديال الحوايج كيتلاقاو مع جوج ديال الحوايج. اذا هنا راه كنسميو لا فيكونداسيون عندها واحد التسميه كتسمى دوبل فيكونداسيون. راه غنكتبو، غنفتي عليكم واش غنكتبو دوبل فيكونداسيون. شنو هي دوبل فيكونداسيون؟ يعني ماشي غير الالتقاء ديال واحد العنصر مع واحد العنصر ستني فيكونداسيون سامبل، لا، عندك جوج ديال الالتقاءات. هذا كيتلاقى مع الوسفير، واحد لونتيروزويد كيتلاقى مع الوسفير، وواحد لونتيروزويد كيتلاقى مع لي نوايو دو ساك. طيب وي جو بارل دو سكون ابل واحد لا نوسيون اللي هي واحد لو تيرم تسمى لا دوبل فيكونداسيون. الدرس عامر بالمصطلحات. فو ريديجي ان ريزومي ديالك انت باش يبقى مرسخ في الدماغ ديالك ما صافي. الوغ بالنسبه لهاد لا سيلول هادي اللي تشكلات ابخي لا فيكونداسيون، اش قلنا فيها واحد الجزء، واحد لا سيلول غتشكل وغتكون هي اون سيلول ديبلويد وواحد لا سيلول تخوازيام غتكون تريبلويد. الوغ هاد لي تريبلويد اش كنسميوها؟ البومين. وهذا هو اللي مهم عندنا، كيتسمى اش؟ امبريون. تسمى امبريون جنين. اذا امبريون زائد البومين يساوي بذرة، يساوي غين. اذا هاد لا غين ملي تزرعوها تنحصلوا على نبتة جديدة، وبالتالي راه ضمننا التكاثر ديال داك النوع ديال النبتة. الوغ شنو هي الدوبل فيكونداسيون؟ اللي ما فهمش الدوبل فيكونداسيون، الوغ ملي كتقول فيكونداسيون بوان يعني بحال كتقول راه تلاقاو ليك جوج ديال الحوايج. هنا لا، راه كاين عندك الالتقاء ديال هذا مع هذا، ها واحد لا فيكونداسيون، وهذا تلاقى ليك مع هاد لي دو نوايو هاد الثانيه، ولذلك كنسميو العمليه اللي حدثت بدوبل فيكونداسيون. سايي. يلا دابا on va essayer de produire واحد لو ريزومي بالنسبه لا فيكونداسيون. كلشي وقفنا في لا فيكونداسيون. الوغ نجيو لهنا. الوغ عندنا هنا سكون ابل لو دوبل فيكونداسيون. Que ça veut dire double fécondation? C'est-à-dire chaque entérozoïde alors من الدوبل فيكونداسيون ما فهمتوش. بعدا بولينيزاسيون فهمتوها، بولينيزاسيون ترانسفير ديبلاسمون.
germination. Qu'est-ce que ça veut dire germination? C'est-à-dire que les grains de pollen ils vont produire le tube. Avec le tube pollinique, il va traverser le stylet, ou bien le style, vers l'ovule. Il va rentrer, hein, il va rentrer le micropyle. راه غادي نكتبو التكست. الوغ دابا غادي ناخدو واحد الورقة وستيلو وغادي نكتبو فيكونداسيون. داكشي اللي نكتبو على الورقة كتبوه ياك. يلا غادي نكتبو واحد شوية الورقة وستيلو. الوغ كتبنا كون 4 فيكونداسيون. غنكتبو داكشي كامل. نكتبو هنا فيكونداسيون حيت هضرنا على واش كون 4 هادي كون 4 كون 5 ولا معرفت شنو فين وصلنا. نكتبو في هاد لا فيكونداسيون ما يمكنش توقع لا فيكونداسيون حتى ندوزو لجوج المراحل. شنو هي المرحلة الأولى؟ أولا صغيرة غادي نكتبو بولينيزاسيون. Pollinisation, c'est quoi? C'est le déplacement, bien c'est le transfert qui bénéficie. C'est le transfert. نفتي ولا نكتب؟ C'est le transfert des grains de pollen par des agents de point tiré insectes vont hommes. Deuxième étape. Alors, deuxième étape, c'est la germination. La germination des grains de pollen. Les deux. Et après, la disposition après la disposition des grains de pollen après la disposition des grains de pollen après la disposition des grains de pollen au niveau du stigmate. Qu'est-ce qui arrive? Virgule. La cellule végétative, H, germe. La cellule végétative, germe, 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 ERM, germe, pour donner le tube, bien pour former le tube
polynique. Alors, جديد نسطرو عليه نكتبو له المغاير qui se développe pour arriver, pour atteindre la micropyle. j'ai la micropyle هذيك الفتحة لكي يصل إلى la micropyle d'un sac embryonnaire. D'un sac embryonnaire. Parfait. Ce qui est dans la caméra, d'un sac embryonnaire. Alors, au cours de développement, bien là, au cours de l'élongation, شنو l'élongation استطالة ولا يولي طويل. Au cours de l'élongation استطالة ديالو au cours de l'élongation du tube polynique, qu'est-ce qui arrive? La cellule reproductrice traverse le tube et productrice traverse alors la cellule reproductrice traverse le tube et se divise pour donner deux entérozoïdes. شوف انت فهم وكتب الستيل ديالك، راه الجمله غير تقدر تكتب احسن مني، انا كنخربق هنا. deux entérozoïdes. صحيح. alors هنا لا جيرميناسيون. نمشيو دابا 3 نكتبو العنوان، نخليو لا فيغور هنا. لا فيغور هي اللي غادي تبين، هي اللي فيها داك لو تيوب، ديك لا سيلول، داك لي غران دو بولين، غادي لو تيوب ديالهم تيكبر حتى تيوصل لواحد الميكروبيل. صافي. الوغ بالنسبه ل 3 غادي نكتبو بالساعه. الوغ غادي نكتبو دوبل فيكونداسيون. صافي. الوغ شنو وقع في لا دوبل فيكونداسيون؟ Fait la double fécondation, qu'est-ce qui arrive? Alors, chaque entérozoïde, alors les deux entérozoïdes vont s'unir. Deux points. Le premier, bien, vous voyez, il a dit que les deux entérozoïdes vont s'unir deux points. Premier ou bien l'un féconde
l'oosphère. Alors, faire de la fécondation, on a là une cellule de zen, la tchklina, ce qu'on appelle embryon. Vous voyez, deuxième entérozoïde fécondé, c'est-à-dire il va s'unir avec deux noyaux du sac. في هذه الحالة غنحصلو على واحد لا سيلول سيلول 3 اللي كتسمى تشكلينا البومين. وي وغادي نكملو الجوج الصا نكتبو هنا، غنرجع نطلع الكاميرا الفوق باش نكتبو دابا يكون عندنا بخي الامبريون بلس البومين يساوي اش؟ يساوي كاين بذرة وهاديك البذرة ملي غادي نزرعوها تحصل على نبتة جديدة. صافي. نعاود من الأول قلنا بدينا la fécondation. Premièrement, la pollinisation. C'est quoi la pollinisation? C'est le transfert des grains de pollen par des agents, insectes, vent, homme, d'une fleur à une autre. La germination, c'est quoi? C'est après le transfert des grains de pollen, ils vont être déposés dans des stigmates, dans le stigmate de la fleur. Alors, au niveau de ce stigmate, qu'est-ce qui va y arriver? Les grains de pollen vont subir ce qu'on appelle la germination. Alors, la germination, il consiste se représente par quoi? Le développement d'un tube pollinique d'après la cellule végétative. Ce tube pollinique, il va être traversé par le tube pollinique, il va être traversé par la cellule reproductrice. Alors au cours de son passage à travers le tube pollinique, il va se diviser en deux entérozoïdes. Et les entérozoïdes, la fécondation. Le premier parmi ces deux entérozoïdes, il va féconder l'oosphère. La cellule de zen l'embryon. Au deuxième entérozoïde, il va féconder les deux noyaux, c'est un X, les deux noyaux du sac pour donner la cellule 3N qui va être appelée, qui va constituer après ce qu'on appelle l'albumine. Alors, embryon plus albumine, يساوي بذرة graine. Alors là كنشوفو الزريعة اللي كناكلو، الزريعة اللي كتاكلو الزريعة كتقشرها كتخرج ديك واحد الحبات كتاكل هاديك الحبة كيكون فيها الغشاء رقيق، ملي تتحيدو تتقسم ديك الزريعة على النص وكتحصل على واحد الشيء داير بحال هكدا بحال هكدا داير الزريعة. الوغ هادي هي الالبومين وهادي هي l'embryon. الامبريون تيكون صغير بحال اللوز ملي كتحيد لي ديك القشره القهويه تيبان لك واحد الحاجه بيضاء، ديك الحاجه البيضاء كتشدها تتفتح بوحدها، ملي كتفتح بوحدها تيبان لك واحد اللوز داير بحال هكدا، واحد المثلث صغير لتحت شتيه ركز معاه، داك المثلث هو الامبريون وهذا كامل هو الالبومين. الالبومين تتكون واحد ان ريزيرف، هو عباره عن مجموعه من الدخارات ديال الامبريون باش ياكل الامبريون، باش ابخي داك الامبريون ملي ياكل داك المدخرات تيكبر وتيعطينا بلونتول، نبته صغيره. ابخي ديك النبته الصغيره كتعتمد على
la fécondation, enfin, la photosynthèse pour produire de la matière organique. Ça y est. Alors, la séance prochaine, je vais parler. كنا كنتسناو نديرو ديك التجربة اللي هي تزرعو لينا شي حاجة باش نشوفو شنو هما المراحل ديال النمو ديال البذرة. Malheureusement, on va pas étudier donc les étapes en réalité. ما زرعتو والو. بالتالي la séance prochaine, je vais parler de la germination de la graine. شنو هما المراحل اللي كدوز منها النبات ديال البذرة وشنو هما الشروط الضرورية باش البذور ينبتوا ويعطيونا نباتات. طيب. bonne soirée. Je vais laisser la vidéo هادي باش الناس اللي بغاو يكتبوا لو ريزومي ديال لا فيكونداسيون و لا سيونس بروشين نديرو لا جيرميناسيون. نساليو لا جيرميناسيون راه سالينا لي زونجو سبيرم والفرد. Alors bonne nuit, à la prochaine. Merci pour votre attention. Salam alaikum wa rahmatullah.